विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं और सभी दल के कार्यकर्ता अपने अपने दल के लिए प्रचार पर उतरे हैं। इसी बीच सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी राज्य में हैट्रिक जीत के लिए प्रचार पर उतरी है। आज रविवार को 35 परिवार बीजेपी और वाम मोर्चा छोड़कर फालाकटा ब्लॉक के धनीरामपुर 2 नंबर इलाके के सरुगांव चाय बागान से तृणमूल में शामिल हुए। आज लगभग 35 आदिवासी परिवारों ने तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रत दे के हाथों तृणमूल का झंडा पकड़ा। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद महेश तेली और मोनिका उरांव ने कहा, हम लंबे समय से वाम मोर्चे पर हैं, लेकिन वाम मोर्चे के साथ इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है और राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास को देखते हुए आज हम तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ममता दीदी के काम देख के बहुत पसंद लगला और जे हमके बगल में जे उन्नति हुआ ममता दीदी के लिए के ऊपर लगे हमें बहुत खुशी है। वही लिए कि हमें सबको जितना भी परिवार है सीपीएम के सबके हमें समर्थन कर। आज के আমরা ধনিরামপুরে সকাল থেকে আমাদের ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায় তার সমর্থনে আমরা ধনিরামপুরে আমরা আজকে 30 পার্ট থেকে শুরু করলাম। 30 পার্টেও আমাদের ওখানে 10টা পরিবার বামফ্রন্ট এবং বিজেপি থেকে আমাদের দলে যোগদান করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সামিল হওয়ার জন্য। এবং আমরা এই মুহূর্তে সরুগা চা বাগানে আছি 13-র 31 পার্ট 13-33 পার্ট সরুগাঁও। এই চা বাগানেও বিজেপির আর অস্তিত্ব আজকে থাকলো না। আজকে এখানে 35টি পরিবার তারা বামফ্রন্ট আরএসপি এবং সিপিএম দলে ছিলেন এবং কিছু কিছু ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে আরও আগামী দিনে অব্যাহত রাখবার জন্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃতীয়বারের জন্য হ্যাট্রিক করবার সহযোগিতা করবার জন্য তারা আজকে বিভিন্ন দল ছেড়ে আমাদের দলে যোগদান করলেন। আমরা তাদের স্বাগত জানালাম।